Halo guys, mari makan guys. Makan malam guys, selamat malam. Ayo kita makan guys. Dua tangan guys, susah guys, dua tangan. Kayak mana ya guys? Dadah. Mari makan guys, mari makan. Makan mie sama telur guys, enak guys. Ayo kita makan. Kalian ngapain guys di rumah, makannya pakai apa? Komennya di bawah ya, biar kita bisa tahu, saling sharing-sharing. Makan mie sama telur guys. Mie soto koya guys, rasa soto koya. Harganya berapa? 3.000 mungkin. Mie sama nasi sama telur. Makan malam guys, selamat malam guys. Kalian makan apa di rumah? Komen ya, komen. Habis kerja langsung makan sama mabar guys. Mabar FF. Minyak agak kenyal guys. Lama dimasak, jadinya kenyal gitu dia. Enak.
Telurnya pedas guys, telurnya pedas. Telurnya pedas nih. Percepat aja guys, langsung kita cepat. Habis guys, udah siap. Udah segitu dulu ya kontennya ya guys, makan mie soto koya. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you for watching. Dadah, see you again, see you next time, bye. Dadah, dadah viewerku, dadah sayang.